Salam alaikum, on va commencer Inch'Allah. Le cheikh va venir dans quelques minutes. Est-ce que vous pouvez écrire la croyance en Jésus, s'il vous plaît? Écrivez la croyance en Isa, en Jésus, comme vous voulez. Plus question-réponse, d'accord? Écrivez ça, s'il vous plaît. Allez, on commence, Inch'Allah. Rentre avec nous. Bismillah. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme d'habitude, il a commencé par louanger Allah et passer les salutations sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد، فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alors Allah, c'est celui qui n'a ni enfanté, ni il a été enfanté. Et c'est Allah l'unique. ولهذا قال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. Alors Allah, il dit, il n'a ni enfant ni compagne. Allah n'a ni enfant ni compagne. Et si jamais Allah il avait fait en sorte qu'il y a plusieurs divinités, alors elle se serait, elle aurait pris l'une sur l'autre, aurait pris le dessus. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Et c'est lui Allah, et il est en dessus de tout ce que les personnes font de l'association. Alors Allah, il est au-dessus de tout ça. فنفى أن يكون له ولد ونفى أن يكون معه إله. Donc Allah, il a rejeté qu'il a un enfant ou bien qu'il a une autre divinité égale à lui. فلو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض ولم يحدث لا هذا ولا هذا. Et si jamais Allah il aurait voulu, أعيده. فلو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. Si jamais Allah il avait fait en sorte qu'il y a d'autres divinités, alors toute divinité serait partie vers celle qui a été créée. Mais ce n'est pas le cas puisque c'est Allah le seul créateur. وهذا لم يحدث أو لا غلب أحد الإلهين الآخر وهذا أيضا لم يحدث. Et ça c'est une chose qui ne peut pas arriver. والإله المغلوب لا يصلح أن يكون إلها وأما الغالب فهو الإله والله غالب على أمره جل وعلا. Et une divinité sur laquelle on prend le dessus ne peut pas être une divinité. Mais c'est celui qui prend le dessus de tous, alors c'est celui-là la bonne divinité. وقال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. Allah il dit, c'est lui Allah qui a créé, c'est le premier à avoir créé samawati wal ard et il n'a ni compagne ni enfant. ولم تكن له صاحبة ولم تكن له زوجة ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Et Allah n'a pas de compagne ni de femme et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. فالذي يلد وله زوجة هذا لا يصلح أن يكون إلها ومعبودا وربا. Celui qui a une femme et qui donne et qui ramène des enfants, alors celui-là ne peut pas être une divinité. ولما سمعت الجن القرآن قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Et les djinns, quand ils ont entendu le Coran, ils ont dit, notre Seigneur, ما اتخذ صاحبة ولا ولد. Alors Allah, il n'a ni compagne, ni enfant. Lorsque les djinns, ils ont entendu le Coran, ils ont dit ça. ومع وضوح هذا الأمر وأن الله لم يلد ولم يولد فقد تجرى بعض الخلق فنسبوا لله بعض الأولاد. Et malgré qu'Allah n'enfante pas et n'a pas été enfanté, il y a certaines créatures qui ont attribué à Allah un enfant. فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Alors les juifs, ils ont dit Uzayr, c'est l'enfant d'Allah. Et les chrétiens, ils ont dit Isa, c'est l'enfant d'Allah.
وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. Et les mouchriquins de la Mecque, les associateurs de la Mecque, ils ont dit que les anges, ce sont les filles d'Allah. فأكذبهم الله وقال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. Alors Allah, il leur a répliqué, il a dit, tout ce qu'ils sont en train de se dire, c'est en train de s'écrire, wa yus'aloun. Ils seront questionnés sur leurs paroles. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et Allah aussi dit c'est Allah l'unique. Allahu Samad, c'est lui qui est imploré, il n'a ni enfanté, ni a été enfanté, et rien n'est égal à lui. ولهذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله نفى الله أن يكون مولودا مع أنه لم يقل به أحد أن هذا من خصائص آلهة المشركين أنهم مولودين كعيسى وعزير. أعد. قال ابن رجب رحمه الله نفى الله أن يكون مولودا مع أنه لم يقل أحد أن الله مولود من غيره لأن هذا من خصائص آلهة المشركين عيسى وعزير أنهم مولودين لهم عيسى له وعزير له أب وأم ولم يأتوا هكذا. فصل الشيخ زيد من التفصيل من هذه الكلمة. أن الله جل وعلا نفى أن يكون مولودا ولم يقل أن الله مولود من غيره. Donc Allah a refusé qu'il ait un enfant et personne يعني من قال بغيره من ما أحد قال أن الله مولود من غيره ما أحد قال أن الله له أب. غير المشركين لم يقول ما أحد على الدنيا قال أن الله له أب. D'accord. Donc il y a personne qui a dit qu'Allah il a un père, mais ils ont dit plutôt qu'Allah il a un enfant. طيب ما الفائدة أن الله ينفي ذلك وما أحد يقول؟ الفائدة إشارة إلى أن آلهة المشركين وهو عيسى وعزير لا يصلحون أن يكون له آلهة لأنهم مولودين من غيره. Donc et ça montre que Isa et Uzair ne peuvent pas être des divinités. Pourquoi? Parce que c'est un père, c'est un homme, ils ont été enfantés. Car Isa et Uzair ce sont des personnes qui sortent du ventre d'une femme. وهذا يدل على نقصهم وعلى كمال الله أنه هو الذي يستحق العبادة لأنه لم يولد. Et ça c'est une preuve que ils ne peuvent pas être des divinités. Pourquoi? Parce que ils ont été enfantés. ونفى الولادة قبل التولد قال لم يلد ولم يولد لأنها قيلت في حقه. Et Allah, il a dit, il n'a ni enfanté, ni a été enfanté. Et pourquoi Allah il a dit ça? Il a ni enfanté, ni a été enfanté, puisqu'il y a des personnes qui ont dit qu'il a des enfants. فادعى الخلق أن لله بعض الأولاد فنفاهم الله جل وعلا نفى هذا وأثبت أنه لم يلد ولم يولد أي ليس له أولاد وليس له آباء. Donc Allah il a rejeté qu'il a des enfants et il a montré que ni il a été enfanté, ni il a enfanté, ni il a été enfanté. ومع ذلك لم يعجلهم بالعقوبة بل هو الحليم أخر العقوبة عنهم لعلهم يتوبون من هذا الكلام. Et quand ils ont dit cette parole, Allah ne les a pas châtiés dans l'immédiat. Allah ne les a pas châtiés immédiatement, mais Allah il retarde ça, peut-être qu'ils reviendront vers Allah et ils vont délaisser cette parole. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui patiente sur le mal comme Allah. إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. Et Allah, dans quel sens? C'est lui qui patiente le plus sur le mal parce qu'il lui donne des gens égaux à lui. Niddan. Et il lui donne aussi des enfants, mais malgré ça, Allah, il patiente sur eux, il ne les châtie pas dans l'immédiat. ونسبة الولد لله جل وعلا من هؤلاء المشركين هذا شتم لهم شتم منهم لله جل وعلا. Et le fait que les mouchriquins, les associateurs, ils ont donné un enfant à Allah, ça c'est une preuve qu'en vérité,
ils sont en train d'insulter Allah. C'est une insulte envers Allah de dire qu'il a un enfant. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد. Et Allah il dit dans le hadith Qudsi dans le sens, il dit de quelle manière il m'insulte? Il m'insulte en disant que j'ai eu des enfants. فنسب المشركون الولد لله تعالى وهم كذبة في ذلك إذ لا دليل يدل على ذلك لا دليل شرعي ولا دليل نقلي ولا عقلي ولا إجماع. Et les associateurs, ils ont attribué une chose à Allah qui n'a aucune preuve. C'est même pas une chose que la raison accepte qu'un Seigneur il a un enfant. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد أظهر من أن تذكر فإنه الإله الحق. Car c'est le Seigneur, Allah c'est la vraie divinité qui mérite d'être adorée et il ne peut pas avoir d'enfant. ولهذا كان هذا قولا باطلا إذ أن الذي يلد هو المخلوق والذي يولد هو المخلوق أما الخالق فهو لا يلد ولا يولد. Et ça, c'est une parole vaine, c'est une mauvaise parole, c'est pas une parole véridique. Parce que ce sont les créatures qui ont des enfants et qui ont été enfantés. وهو من أشنع الأقوال أن ينسب الولد لله سبحانه وتعالى. Et c'est parmi les pires paroles, le fait d'attribuer un enfant à Allah. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. Ils ont dit qu'Allah il a pris un enfant. Allah il dit certes vous avez dit une parole monstrueuse ou une très mauvaise parole, le fait d'attribuer à Allah un enfant. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Et quand les cieux et la terre ils entendent cette parole, alors ils ont envie d'exploser le fait que ces gens-là attribuent un enfant à Allah. أن دعوا للرحمن ولدا أي بسبب أنهم ادعوا للرحمن ولدا. Pour quelle raison ils veulent exploser? Parce que des gens prétendent qu'Allah il a un enfant. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Et Allah ne peut pas avoir, et le miséricordieux Allah ne peut pas avoir un enfant. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, abda. لقد أحصاهم وعدهم عدا. Donc tout ce qu'il y a sur terre, en vérité, ils sont là pour adorer Allah. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Et tous ces gens-là, Allah il va les réunir individuellement. Chacun il va être réuni tout seul. فعيسى عليه الصلاة والسلام والملائكة عليه السلام وعزير هؤلاء عبيد لله ليسوا بأبناء الله جل وعلا وليسوا أولادا لله. Et Isa et Uzair ainsi que les anges, ce ne sont pas des divinités, non. Ce sont des adorateurs d'Allah. وبعضهم عبد عيسى من دون الله تعالى واتخذه إلها مع الله سبحانه وتعالى وادعى أنه قد قتله. Et certains parmi eux, ils ont prétendu que Isa, c'est l'enfant d'Allah. Ils se sont mis à l'adorer. والله جل وعلا قد رفع عيسى إلى السماء وهو حي في السماء الآن. Et Allah, il a élevé Isa dans le ciel et actuellement il est dans le ciel vivant. وسينزل في آخر الزمان. Il descendra à la fin des temps, Isa. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Allah il dit, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas crucifié non plus, mais Allah il a envoyé quelqu'un qui lui ressemble, qui a été crucifié. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. Et ceux qui ont divergé à propos de Isa, ils sont en train de douter, ils ont un doute à son propos. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Ce sont des personnes qui sont en train de douter. Donc c'est des personnes qui sont en train de douter et mais ils l'ont pas tué de manière sûre. Même ceux-là, ils sont en train de douter, ils sont pas sûrs qu'ils soient morts.
بل رفعه الله إليه. Mais Allah l'a élevé au-dessus, Allah l'a élevé chez lui au ciel. فالله تعالى رفع سيدنا عيسى إلى السماء وما Allah- قتله هؤلاء القوم. Mais plutôt Allah, il a élevé Isa chez lui et ces gens-là ne l'ont pas tué. وسينزل في آخر الزمان لقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. Et il descendra il descendra au l'an dernier. Et il y a parmi يعني من أهل الكتاب من يؤمن بأنه حي. بأنه حي وسينزل قبل موته. Ouais, il y a des gens du livre qui croient encore que Isa, il est toujours vivant, il descendra, il finira par descendre. فدلت هذه الآية أنه عند نزولها عيسى لم يمت وهو حي في السماء لأنه قال قبل موته. Donc, et ça, c'est une preuve que Isa, il n'est pas mort. ونزوله في آخر الزمان من أشراط الساعة الكبرى. Et le fait qu'il va descendre à la fin des temps, c'est parmi les grands signes de la fin des temps. قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة أي نزول علم الساعة. نزول عيسى هو علم للساعة. Ouais. أي Et le fait que Isa va descendre, c'est un signe de la fin des temps. فلا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. L'heure ne viendra pas, il n'y aura pas de fin du monde avant que Isa redescende sur terre. ويقتل المسيح الدجال هو الذي يقتله عند نزوله. Et il tuera l'antéchrist, c'est Isa qui va descendre. Le vrai Messie, il va tuer le faux Messie, il va tuer l'antéchrist. وهذا من أسباب نزوله في آخر الزمان أنه هو الذي يقتل المسيح الدجال. Et ça, c'est parmi les causes de sa descente dans la vie d'ici-bas. C'est qu'il va tuer le faux Messie. ومن أسباب نزوله الرد على من ادعى أنه قتله من اليهود فهو ينزل حيا. Et il va descendre vivant, et ça prouvera qu'il n'a pas été tué comme prétendent les Juifs. ويقاتل اليهود هو والمسلمون ويقتلون اليهود في آخر الزمان. Et là, il y aura une guerre, et là, il y aura une guerre de Jésus contre les associateurs. ومن أسباب نزوله الرد على النصارى الذين ادعوا أنه إلها فيرونه بشرا مثلهم. Et parmi les causes de sa descente, c'est pour répliquer aux chrétiens et pour leur montrer qu'il est inhumain et juste un prophète et non une divinité. فينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا دين الإسلام. Alors là, il va descendre et c'est rapporté dans le hadith qu'il va casser la croix et qui va combattre le porc. Et à partir de là, l'islam va se propager de partout. ومن أسباب نزوله أنه بقي له بضعة سنين لم يعيشها في الأرض إلى الآن ينزل ويعيش في الأرض باقي هذه السنين. Donc, et il va descendre, il va vivre plusieurs années sur terre. ومن أسباب نزوله في آخر الزمان أنه بشر مثل البشر يحيا على الأرض ويموت على الأرض ويدفن داخل الأرض ويبعث منها يوم القيامة. Et il va aussi descendre pour prouver que c'est un humain, il est né de terre, il va revenir sur terre comme il a été créé. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام. C'est ça la croyance de Isa, c'est ça la croyance des musulmans envers Isa alayhi salam. فهو من أولي العزم من الرسل أفضل الرسل 5 منهم عيسى عليه الصلاة والسلام. Il fait partie des meilleurs messagers. Isa fait partie des meilleurs messagers avec les 5. وهؤلاء ال5 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وعيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. Et les meilleurs messagers ils sont dans le nombre de 5. Il y a Nuh, il y a Ibrahim, il y a Isa, il y a Moussa, et il y a notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وليس أحد منهم إلها أو ربا بل كلهم أنبياء ومرسلين لله تعالى. Et ceux-là, ce ne sont pas des divinités. Ce sont des messagers et des prophètes et des adorateurs d'Allah qui sont envoyés par Allah. أرسلهم الله للدعوة إلى التوحيد وطاعته والنهي عن الشرك ومعصيته. Et Allah les a envoyés pour demander aux gens d'adorer Allah et pour les mettre en garde contre la désobéissance à Allah.
قال الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يستنكف أي يرفض. لن يتكبر ولن يترك. واضح؟ Et Isa, لن يستنكف عيسى بمن يكون. لن يتكبر. نعم. Donc Isa, il ne va pas s'enfler d'orgueil et il va adorer Allah. فعيسى والملائكة والأنبياء والمرسلون كلهم يقرون بأنهم عبيد لله ليسوا بآلهة. Et les prophètes et les messagers, tous, ils approuvent que ce sont des adorateurs d'Allah et non des divinités. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Et Allah il dit, certes, Jésus, Isa, c'est juste un messager. C'est juste un messager. Avant lui, il y a eu des messagers aussi. C'est juste un messager. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. Et sa mère aussi, elle était véridique, elle mangeait ta'am. C'était quelqu'un, lui et sa mère, ce sont des personnes qui mangeaient normal comme tout le monde. فهو نبي كريم وأمه صديقة كريمة يأكلان الطعام ليسوا بآلهة. الإله لا يأكل. Et donc ça c'est une preuve que ce ne sont pas des divinités, parce que la divinité qui mérite d'être adorée ne peut pas manger. Ça c'est une preuve que Isa et sa mère, ce sont des créatures et des adorateurs d'Allah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et il dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui témoigne qu'il n'y a point de divinité à part Allah qui mérite d'être adoré. وأن محمد رسول وأن محمد عبده ورسوله. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est son serviteur et son messager. وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. Et que Isa, pareil, c'est un serviteur et c'est un messager. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Et qu'Allah, il a juste donné la parole à Isa. C'est juste Allah, c'est juste une parole qu'il a donnée à Isa. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. Et celui qui pense aussi que Maryam, elle a juste reçu la parole d'Allah et que le paradis c'est vrai et que l'enfer c'est vrai, c'est vérité. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Alors Allah le fera entrer au paradis et peu importe ses œuvres. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه كلمة الله أي كان بكن خلقه الله بكن فكان عيسى وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها لكنها فضلت على غيرها لأن الله نسبها له. Et Allah il dit وروح منه. Allah il dit une âme d'Allah. Et cette âme d'Allah c'est une âme parmi les autres, sauf que Isa il a été favorisé par rapport aux autres. فمن ادعى أن عيسى ابن الله أو عزير ابن الله أو الملائكة بنات الله فهو كافر بالله كاذب بهذا القول. Et celui qui croit ou qui prétend qu'Allah, que Isa c'est l'enfant d'Allah, ou que Uzair c'est l'enfant d'Allah, ou que les anges ce sont les filles d'Allah, celui-là c'est un mécréant qui est sorti de l'islam. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا على هذه العقيدة ويميتنا عليها. Donc on demande à Allah de nous faire vivre sur cette croyance et nous enlever notre âme sur cette croyance. ويجمعنا مع نبينا وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين في جنته إنه ولي ذلك القادر عليه. Et qui nous rassemble avec Isa sallallahu alayhi wa sallam dans son paradis. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Et les salutations sur le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez des questions, je les pose, Inch'Allah, je vous écoute. تأتي الأسئلة إن شاء الله. Si vous en avez.
S'il n'y a pas de questions, prévenez-moi, d'accord? Comme ça, moi, je déconnecte sur là. يريدون كلام عن يجوج ومجوج ولكن هل هذا يأخذ درس؟ هذا لعل له درس خاص إن شاء الله فيما بعد. Il a dit, أشراط الساعة الكبرى. il dit ça fait partie des signes de la fin des temps. Alors, Inch'Allah, on fera un cours spécial sur ça et c'est aussi sur les signes de la fin des temps. حتى أشراط الساعة إن شاء الله. بإذن الله جل وعلا إن شاء الله. نعم. السؤال هل عيسى سيمكث في الأرض 40 سنة؟ Est-ce que Isa va rester sur terre 40 ans? عيسى ينزل في آخر الزمان ويمكث في الأرض وهو الذي يقتل الدجال كما ذكرنا ويحج أيضا ويدفن ويصلي عليه المسلمون ولكن بعد قتله للدجال يخرج يأجوج وماجوج ولا يستطيع له ولا المسلمون أن يقاتلونه فيذهبون إلى الجبال والله جل وعلا هو الذي يقتل هؤلاء القوم. Donc, il a dit que Isa, il va descendre, il va jeûner, il va obéir à Allah, il va faire le hajj, il va mourir et les musulmans, ils vont prier sur lui. Et Jésus, il va tuer le faux Messie. Et ensuite, il y aura Yajouj ou Majouj, dont personne ne pourra les tuer et il y aura Isa avec eux. ولكن هل يمكث 40 سنة؟ مدة مكوث عيسى في الأرض 40 سنة بمجملها قبل أن يرفعه الله بعد أن ينزل. بعد أن ينزل يمكث 7 سنين. وكان يعني عند رفعه عمره 33 عاما. المجموع 40. Donc, Isa, avant qu'Allah le fait monter au ciel, il avait 33 ans. Il va revenir, il va rester 7 ans. Donc, au total, ça sera 40 ans. Il va descendre au Sham. مكان نزوله. مكان نزوله دمشق في الشام عند المنارة البيضاء. Ouais, donc il va descendre au Sham devant le minaret blanc. عيسى va prier derrière المهدي. هل صحيح أن عيسى يصلي وراء الإمام محمد بن عبد الله؟ نعم يصلي ينزل على صلاة الفجر واضعا يديه على جناحي الملك وهذا من قدرة الله جل وعلا أن ينزل عيسى من السماء العليا ويأتي إلى الأرض وعلى هذه الحال ثم تقام الصلاة فيأتي المهدي يصلي فينظر وإذا عيسى خلفه فيتراجع فيقول عيسى أمكث تكريمة الله لهذه الأمة فيصلي فقط صلاة واحدة وعيسى خلفه ثم عيسى يقود الأمة. Donc selon un hadith, s'il est authentique, ouais, il va descendre et Isa va prier derrière l'imam. Et il descendra un matin. Il y aura des signes pour que les musulmans le reconnaîtront quand il va descendre. كيف يعرف المسيح إذا نزل؟ عيسى يعرف المؤمنون وهذا المؤمنون يعرفون أن هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام بفضل الله جل وعلا بإيمانهم. قال الله تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم فالإيمان سبب للهداية. نعم. Donc oui, ils vont le reconnaître, les croyants, ils vont le reconnaître. Allah il dit yahdihim rabbuhum bi'imanim. Allah il dit que il va guider les gens parce qu'ils auront foi. Ceux qui ont foi, Allah va les guider. Donc oui, les croyants, ils seront guidés, ils vont le reconnaître. هل عيسى كان متزوجا؟ Est-ce que Isa était-il marié? لا أعلم أنه كان متزوج. لا أعلم. Il ne sait pas s'il était marié ou pas. On va pas tarder à couper, d'accord? Comme ça, on dépasse pas on dépasse pas une demi-heure. On va pas couper, donc écrivez, Inch'Allah, d'accord? Je regarde si vous avez quelque chose. Sinon, on s'arrête là, Inch'Allah, et on vous dit à demain ou après-demain. Peut-on se marier avec une femme chrétienne? هل يجوز النكاح مع النصرانية؟ بشرط أن تكون عفيفة. قال الله تعالى
والمؤمنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فيجوز نكاح اليهودية والنصرانية بشرط أن تكون عفيفة. À condition qu'elle soit pure. Donc ça, c'est pas une femme qui fréquente et qui fornique à droite et à gauche. Allah il dit à condition qu'elle soit afifa, que ça soit une fille, que ça soit une fille normale et que ça soit une fille normale et pas une fille des rues qui fait n'importe quoi. À condition. Combien de temps restera sur Terre? On a dit 7 ans, on a dit. Est-ce qu'un jour on pourra parler de la finance, etc. Est-ce qu'on va dire est-ce qu'on va être jugé par notre créateur d'avoir commencé à regarder هل يعذب الإنسان إذا ترك الصلاة عدة سنوات وبدأ يصلي متأخرا في السن. إذا كان لا يصلي ثم هداه الله وصلى فإنه ما ذهب لا يسأل عنه لأنه قد دخل في الإسلام. فالذي لا يصلي كافر والله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Donc il dit celui qui ne prie pas il est considéré comme kafir, comme non musulman. Et du moment qu'il se met à prier, alors tous sont passés, il va être effacé. Allah il dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent leur désobéissance, alors Allah leur pardonne ce qui a été précédé. Est-ce que le personnel handicapé mental sans raison doit-on l'apprendre salat? Al-Majnoun, هل نعلمه الصلاة؟ لا المجنون ليس بمكلف رفع القلم عن 3 ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يعقل. Non, s'il n'a pas la raison, alors Allah ne l'a pas chargé de l'adoration. هل فيه حديث يبين كيف كانت صفة عيسى يعني في جسده إلى آخره؟ هل فيه حديث؟ Il y a un hadith qui parle de la description physique de Isa? لا أعلم ذلك لا أعلم. Il ne sait pas. قد يكون فيه وقد لا يكون فيه لا أعلم ذلك. Il a dit c'est possible qu'il y a mais il ne connaît pas ces hadiths. Bon, encore 2-3 minutes et on arrête, Inch'Allah. نكتفي بهذا ممكن غدا وبعد غدا إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Je vais laisser, il sera enregistré, Inch'Allah, le live, d'accord? Salam alaikum.